let's have a little look. But it looks good. It's not a game, it's a rich thing. गाइस कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टुगेदर। तो गाइस आज हम आए हैं बैटरसी पावर स्टेशन। यहाँ पे ग्लाइड लाइक अ फन फेयर जो कि बूट्स प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, लाइक आइस स्केटिंग एंड स्लाइड्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी है करने के लिए। और आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है क्रिसमस के टाइम पे। दिस विल स्टार्ट लाइक नवंबर टू जनवरी। सो 1-2 महीने के पीरियड में लगा रहता है। यहाँ पे आप आ सकते हो, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। रात को जब आप आओगे तो डेफिनेटली यू विल इंजॉय द व्यूज़ एज वेल एंड यू विल हैव लॉट ऑफ फन हेयर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप लोग। I would hope that would be. You can try. Tell you how much it's cost. So guys, anyone want to play lucky colors game? So यहाँ पे टॉयज है, सॉफ्ट टॉयज आप जीत सकते हो। Yeah, let's have a little look. But it looks good. Sorry. तो स्केटिंग शूज़ हमने ले लिए हैं और वी आर रेडी फॉर द आइस स्केटिंग। और काफ़ी जनता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगे। ओके
ready. So we have put the shoes. What is your number? 15. So yeah. Your cycle. Yes. Show your cycle. All set to go. Let's go. Melona, I'm not expert. Learn. It's an age to learn. Enjoy. Sorry. Hold on. भैया साइड से हटो, बीच में जाओ. हमसे लाओ भाई भैया. गिरते गिरते बच रहे हम. Today, guys started learning how to walk. Baby steps. It's very risky. Look, I kids are can't. doing it. Or okay. Aru, she's in the middle. She's in the Yeah, go. How to do that? You also had a penguin. I need perspective. आज हम जैसे कि आपको बता आए थे ग्लाइड बैटरसी पावर स्टेशन जो कि यहाँ पे हमने बहुत फ़न किया, स्मॉल टाइप ऑफ फन फेयर एंड बहुत ही इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। आपने वीडियो में देखा होगा, आप आ सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड किड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने के लिए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आपने हमारे साथ फ़न किया हो तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना
and see you in next video. Bye bye, take care, stay tuned.